Idemo sad polako na utovar. Napravio sam 9 sati pauze koja mi se računa kao 11 sati jer sam jučer imao 3 sata u mestu i sad može lagano da se krene. Piše mi tamo na papirima da je utovar za sutra, ali trebalo bi ovdje u Jakobštadu da hoće i dan ranije da natovari. Mislim da to neće biti problem. Napolju 1 stepen, onako je zima i nije zima, još nije svanulo i dalje je mrak i bit će mrak još 2 sata sigurno, tako da ću i gore na utovar stići po mraku. Evo ljudi, stigao sam u Jakobštad na utovar, ono da se prijavi, da vidimo šta će reći. Rekli su da mogu da uđem unutra, samo još tamo na utovaru u kancelariji da mi odobre da tovarim danas i sve će biti super. Natovario sam i evo stao dok ovdje u prodavnicu uzeo nešto koliko je kamion prlja što bacaju ove zemlja, štalije i so, znači katastrofa. Znači katastrofa. Evo pauza se završila, pravio sam pola sata, tamo da nešto pojedem i sad idem prema Helsinkiju dole. Ovo što sam natovario je papir, neke 23 tone i nešto. Lep utovar, baš lep utovar. Znači ostalo mi još nekih 3 sata vožnje i onda pauza do ujutru idem na brod. Prvi brod ujutru, hvatam za Talin dole. Evo vrijeme ovdje oblačno, pada neka kiša, 4 stepena je. Malo je toplije nego gore u Jakobštadu, gore je bilo oko 1,5 stepen. A kako me nervira ovo, što upozorava na brzinu. Znači vrijeme jeste malo depresivno, ali to je u principu klasično vrijeme u Finskoj. Više ovakvog vremena imaju nego sunčano. Sad, pošto ovdje ima na kanalu verovatno ljudi koji su vozili Finsku, imam jednu misteriju koja me zanima. Naprimjer, mnogo kolega Finaca, kad mi dolazi u susret, podižu ruke, pozdravljaju. Ne znam da li neko ima predstavu šta je fazon tu, zbog čega to tako. Jer primetio sam, kad tako vozim ovdje, da to rade, ali eto nikog nisam ni pitao, možda bi trebalo čak nekog Finca negdje na parkingu da pitam u čemu je fazon. Mislim, ne bunim se, okej, super. Podignem ja ruku, pozdravim, ali mora postojati neki razlog. Evo sad ovdje ograničenje 80 i ovdje losovi prelaze put. Zanimljiva stvar da nikad losa nisam vidio u Finskoj. Vidio sam u Švedskoj i u Norveškoj i to 1 do 2 puta možda. I vidio sam u Poljskoj ženka losa sa 2 mladunčeta. Gore između Bijelistoka i Bijelska Podalskog. Ali ovdje stvarno nikad nisam vidio. Viđao sam srne i to. I ovdje i svugdje usput, ali losa u Finskoj nikad nisam vidio. Naravno, onaj kolega srećnik, pričao sam u prethodnom nekom videu da je video medveda kako trči pored puta.
Tako da sam ja jednu turu posvetio tome, ja sam zvero okolo, zvero, međutim ništa. Nemam te sreće. Vidite kako je ovdje trpljen put, nije baš ni ovoj Finskoj sve idealno. I kad ode čovjek u prodavnicu vidi se da su cijene otišle gore poprilično dobro, a otišle su i kod nas dole. I u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni su gdje su cijene otišle uzbrdo, ali ovdje je baš ono katastrofa. Mislim, oni svakako zarađuju više od nas, ali ne znam koliko je tu prosječna plata kod Finaca, ali ne vjerujem da je nešto ekstremno. Što se tiče Finaca kao ljudi, nekako su mi oni najopušteniji od ovih gore severnih naroda. Mislim, opušteno je i u Švedskoj, opušteno je u Norveškoj, ali nekako su mi Finci baš onako najlaganija priča za sve. I utovari, i istovari, i sve. Evo ovdje ima znak da je naprijed kamera za snimanje brzine, tako da moram spustiti na 80, inače vozim 82.3. Mada ova kamera ne slika ni na 84, možda samo preko. I za svo vrijeme koje sam vozio gore po Finskoj, samo sam 2 puta vidio da blica. Naravno nije mene slikala, nego druge učesnike u saobraćaju, ali sam samo 2 puta vidio da blicnula. A i ovdje svi poprilično vode računa o brzini. I ako se prekoračuje, to se prekoračuje jako malo. 1, 2, 3 preko, ništa više. Dok, na primjer, ja sam u Hrvatskoj platio kaznu sa autom, ja sam vozio 73, to je naseljeno mjesto, ali su mi računali kao da sam vozio 13 preko. Ne 23, nego 13 preko. Kao 10 je neka, kako ono se zove tamo. Uglavnom ja to zovem tolerancija, ali nije, ima neki baš poseban naziv. I evo mene je slikala patrola kad sam išao, ja mislim od kuće na posao. Slikala me je patrola negdje u Valpovu i to je stiglo na adresu u Slatini. U stvari nije stiglo na adresu, stiglo je u policiju, pa me tražila policija i ja onda nisam mogao, nisam bio tu. Pa sam morao da idem, kad sam došao, morao da idem u policijsku tamo stanicu da vidim to šta je i odmah sam platio kaznu, ne znam koliko ono bi nešto bilo, ako u roku od 3 ili 4 dana platim samo pola. Da li sam 30 evra platio, ne mogu tačno se setiti. Što se tiče saobraćajnih kazni ovdje u Finskoj, nema nekog fiksnog određenog iznosa koji ćeš platiti ako si, ne znam, prekoračio brzinu ili nisi vezao pojas, nego se svodi na to da je kazna određena visinom primanja, visinom plate koje imaš. To su oni uveli, koliko sam ja čitao nešto, neki lik, bogataš, milioner. On je tipa stalno vozi ono brzo i ne znam, plati nešto smiješno i prođe. I nije ga ni bilo briga. Znaš, on ima milione i ne znam, kazna je, i da je 1000 evra, znaš, njemu je to svejedno, boli ga ovo. I stalno je prekoračivao brzinu i onda su oni to promijenili i onda on može da dobije, ne znam, 100.000 evra da plati kaznu. Tako da su to malo, zbog toga, svaka im čast. Evo, stao sam tu u Vantu, baš pre Helsinkija, ima neki parking za kamione, poprilično veliki parking. Za danas je dosta, ostaje nam sutra ujutru brod 7:30 za Tallinn i onda polako dole nizbrdo. Sutra se nadam da ću doći negdje blizu Poljske, neću ulaziti u Poljsku, ali negdje blizu Poljske. Tako da bi u petak negdje
posle podne bio već u Slatini, da ostavim kamion i da se ide kući. To je to za ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem.